Nakasuway na ba mo ani nga trip? Kana ganing nagsugat-sugat mo sa mananagat o gabi mamagat o gamay ya plano dayong magsugba-sugba. Daring bandaha lang ga kay gihidlaw nam sa tagahulhawl nga isda sakto man pud kay daghan kayo nanagat ron maupay pagbalik panagat man so kada atong hayag nga buwan nya kay sayo man sila nang uli ron kay padulong na lagi pud daw hayag ang panahon ga sugat-sugatan ni kay plano man lagi pud napong nga magsugba-sugba. Bisan paghahaling tani daan lang ga dili gyud angay kabalakan kay nagyo muhatag man ayaw lang sa nya kuing naninyo bagagnaw kay ubay-ubay bisan ming mamagatay diri man. Bitaw lang gaoy muhatag yun sila bisag ginagmay lang. Oh, di na sad ka mo tuo. Guys, di lang puguton guys. Puniton lang guys. Guys, good. Ana magalibre na ba guys? Kay di man gyud ka mo tuo nga makalibre gyud kag isda og nakadiris isla. Suwayra magminyo tanduha para maka-experience ka ba nga prira day isda diri Bitaw pagbalik nato diri lang ga nagsinugbaay na dai ni diri atong makaubanan ni hatod ta na dira sa isda lang ga para ila masugba niya. Balik ra dayon ta ani na magat kabay bugard. After ana lang ga kay gisingitan man ta nga atong makauban gigusla. Unsay lang ayan kubkub dayon na lang. Paspas iog kubkub diha no tiyoy kay watay kontra basin unya mangabot na hinuntong usa ka dosina. Nya dihang bandahan lang ka kay litam ni nabot ato little gangsta nga kauban. Maong kining amo sinugba ako lang dayon gipunan. Hala birada dayon kaon diha disong samtang dili pa kayo daghan ang crown nya banati din og tukar nga murag pang nupits allowed. Pobre pero hilas gamay wa ni hilab tanay tiyan hilab na bay nagkasin